dari Kanada apa dari sini? Oh no! Kok bisa ngomong bahasa Indonesia soalnya kan juga. Masa? Tadi Abel juga. Oh, ada kali bahasa Inggris yang ada juga-juganya gitu. Teman-teman, kembali lagi bersama Abel dan Kayla. Hari ini kita mau ketemu teman papi dan mami di Bentaro Exchange, namanya Ondea. Yeay! Bye. Om dia yang kita mau ketemu ini, dia dari Kanada. Jadi nanti ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kalau lo ngomongnya pakai bahasa Indonesia, nanti Om Dianya nggak ngerti. Jadi Abel sama Kayla ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. A few moments later. Mami kok temennya dari Kanada sih? Habis maunya dari mana? Indonesia Emang kenapa kalau dari Kanada? susah. Ngomong bahasa Inggrisnya? Kan Abel pinter. Bisa lah, sedikit-sedikit, little I can. Mami aja ajarin dulu temennya Teman Mami ya? bahasa Indonesia. Oh, Mami ngajarin teman Mami bahasa Indonesia lama dong. Ya nggak apa-apa, orang Abel aja diajarin bahasa Inggris aja susah. Tapi kan Abel udah lebih bisa. Nanti ngomong sedikit-sedikit aja. Ya. Waduh, semoga kita dapat tempat parkir nih. Iya nih, bener. Kok penuh? Bukannya sedih sih, tapi malah seneng. Ya, jadi nggak ke situ nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Parking lot is a little bit far from the mall, so we have to walk a little bit. I don't know. Guys, kita udah sampai nih di Bentaro Exchange. Mau ketemu siapa? Oh iya, Ngomongnya pakai? bahasa Inggris. Iya, manggilnya uncle ya. Ajarin dulu. Abel, are you happy? No. Kalau Kayla, are you happy Kayla to see Uncle there? Yes. Halo Uncle. Hello. Who is Abel? Who is Kayla? Kayla, say hi to Uncle. Okay, Abel, say hi. Hi, Uncle. Halo Uncle. Hello. How are you? Good, good. How are you guys? Kenapa Bel? Kayla, Bahasa Inggris. Udah ketemu Oh, it's okay. You can say anything. Aduh, susah ngomong pakai Hold bahasa on. Inggris. So we have to go to the main entrance. So we cannot play in the park. No. Oh, Kayla, Abel, we cannot play in the park. You won't play in the park, yeah. I already bring up your ball, your pink ball. I want play. Let's find some other place to play. Okay?
Yay! Have you done? Ya. How's school? Good. He asked you how is school? He asked you how is school? Sekolah gimana? It's fun gitu. It's fun. What? It's fun. Fun? Fun, menyenangkan. Ngomong dulu aku mau ngomong nggak nanti. Mau ngomong Abel ngomongnya apa ntar? school is fun. Oke. Apa nak? Itu omnya dari Kanada apa dari sini? Dari Kanada. Kok bisa ngomong bahasa Indonesia soalnya kan juga. Masa? Tadi aku Oh, ada kali bahasa Inggris yang ada juga-juganya gitu. Coba nanti Mami ngomong ya, Uncle, Abel wants to say something gitu ya. Terus Abel ngomong, Uncle, school is fun gitu ya. Okay. Let's go inside. Okay, how's your friend? Who is your best friend? Jadi split misah Yeah, bergabung. best friend? No, just friend. Oh iya, jadi ada satu musim cabut. bingung asal jawab aja. Jadi nggak boleh deket-deket, makannya juga boleh dine in, tapi nggak boleh deket-deket. Jadi Papi sama anak-anak di sebelah sana, kita di sini with Uncle depan-depanan. Kita pesan dulu ya. Halo ya. So Mas Dia is my former boss in Orthopedic. Should I set the company name? I'll edit it, okay? So he is my former boss, and he is the one of the kindest, the brightest, and the luckiest person I've ever known. And he is single, you know. Oh, yeah. Promosi. Okay, top of the list lah. Top of most wanted ya. Most wanted untuk kriminal. Nanya apa sama Om? Malah kabur. I'm copying bahasa. Oh my god. Kenapa, Bel? Oh, Abel tadi dengar apa? Kenapa? Emang bisa, Omnya orang Indonesia. Abel sama Kayla kena prank. Yeay! Sukses, Om! Yeay! Sukses kita. Kayla, Omnya bisa bahasa Indonesia, Omnya. Mak bisa. Kenapa? Kenapa, Kai? Bisa, Omnya bisa ngomong bahasa Indonesia. Mami ngeprank Kayla, Mami ngeprank Abel. Uncle Dea suka nontonin itu loh, video-videonya Abel Kayla di YouTube loh. Terima kasih Uncle Dea. Sekarang udah manggilnya Om ya, udah ketahuan. Oh, thank you. Bilang apa? Kayla? Jangan yang satu itu banget. Mantap. Iya, kopi itu sama yang aren. Om, Hai. terima kasih buat hari ini. Sukses terus. Iya. Semoga suka kopinya. Oh ya, pasti suka. Oke. Yuk, kita pulang ya. Abel bye-bye dulu. Bye, kita pulang. Hai. Oh
Bye Om, kita pulang. Sampai ketemu lagi. I try to help wherever I can. My friends feel good when they get a birthday card from me. I feel good when then the ice of friendship been on my hand and play. I like my pet. So I give him some food. I love Christmas because I get many gifts. I gave one of my gifts to a poor boy. Hebat. Kita seneng banget nih guys ketemu Om Dea. Om Dea baik banget. Ternyata pranknya Mami berhasil. Kita nggak ada yang tahu kalau Om Dea bisa bahasa Indonesia. Awas ya Mami ya.